Čekaj, koji je samo malo... to je kirurg, jel tako? Kirurg 11. Nad njim je u nedoumici stajao stari kirurg. Ako izvadi proso, sve će mu opet biti kao što je nama. Rat je. Sve je u krajnostima. Uvijek rat. Zanimljivo je da se u kratkoj formi isključivo bavite temom rata, odnosno temom grada pod opsadom. Može li se onda reći da je rat vaša obsesivna tema? Ne bih rekao da je rat moja obsesivna tema, nego je rat naprosto najveći događaj u mom životu. Najintenzivniji događaj u mom životu. Moj život, kao i život, ja mislim, cijele moje generacije u bivšoj Jugoslaviji, je zapravo ratom raspolovljen. Mi smo živjeli jedan život do rata i drugi život nakon što smo shvatili da se više nikad neće vratiti vrijeme od prije rata. A između ta dva života postoji jedan veliki period od 5-10 godina, za nekog možda i više, vremena u kojem zapravo nismo živjeli nego smo čekali. Zato je meni rat važan. Ja kad govorim ili pišem o ratu, ja zapravo pokušavam nekako spojiti ili nekako zašiti dva svoja razdvojena života. Dva života koji na neki način nemaju nikakve veze jedan s drugim. Dva života u kojima sam ja zapravo u potpuno različitim ulogama i dva života koja su povezana jedino jednim nizom vrlo čudnih i nesigurnih sjećanja. Naime, ja se u ovom životu sjećam sebe od prije rata, ali ja zapravo nemam neku jasnu garanciju da sam to stvarno ja. Ja se samo sjećam tog nekog i taj neko je zapravo možda neko posve drugi. Kakav mir je moguć nakon rata? Ili da pojednostavim, šta bi bio vaš okvir za mir? Meni se čini da mi kad razgovaramo o miru ili kad mislimo o miru ili kad zamišljamo značenje te riječi, mi zapravo zamišljamo stanje nerata. I u tom smislu mira nema ako prije toga nije bilo rata. Dakle, mir je neko sretno kontrastanje o kojem se neprestano govori, o kojem se piše po novinama, o kojem se, mašta u lirskim početnicama, o kojem naše velike monoteističke religije razglabaju nadugo i naširoko i posvećuju mu dijelove svojih dogmi, pa onda mir kod kršćana i istočnih i zapadnih i reformiranih. Mir je riječ Božja, mir je misao Božja, mir je sam Bog, mir i ljubav. U tom smislu je zapravo potpuno nejasno šta bi taj mir mogao biti osim neki nerat. Mir, mimo toga, nemamo kako zamišljati, nemamo načina da ga zamišljamo. Mi to ne razumijemo. Naš problem lokalni, nas iz bivše Jugoslavije, a sve više i evropski problem generalni je taj što mi zapravo od 1991. godine kad su započeli naši jugoslavenski ratovi,
malo pomalo otkrivamo jedno zapravo grozno i jako onespokojavajuće otkriće, a to je da stvari sa ratom i mirom ne stoje onako kao što smo učili u školi. Jer mi smo u školi učili, učeći o Drugom svjetskom ratu, da je 1945. godine završio jedan svijet i započeo neki sasvim novi svijet. I da je 1945. godine došao mir. U tom miru više nije bilo fašizma, nije bilo nacizma, nije bilo Hitlera, nije bilo jedne određene forme zla. Od toga je stvorena neka vrsta pedagoškog vjerovanja. Dakle, to nije nešto što je samo naučeno u školi, nego to je nama utjerano u glavu, u mozak kao neka vjera. Fašizam je pobijeđen, nema više Hitlera. To je mir. Ovi naši ratovi nakon 1991. su nam donijeli nešto novo i jako neugodno. Donijeli su to da je u jednom trenutku 1995. na 1996. godinu uspostavljeno primirje. Da je zaključen formalno neki mir između vojski koje nakon toga više nisu bile zaračene. Ali ništa se zapravo nije dogodilo. Nije došlo drugo vrijeme, nije nastupio mir, nego je nastavljeno vrijeme rata u nekim drugim okolnostima. Dobro ni u kom smislu i ni za koga nije pobijedilo. Zlo ni na koji način nije poraženo i ne samo da nije poraženo, nego se nakon nekog vremena izgubio i pojam o tome šta bi tu zapravo bilo zlo. Da li je zla samo agresorska vojska ili je zao i neko drugi. I uostalom, ko je ta agresorska vojska? Je li samo srpska vojska agresorska vojska ili je tu stvar malo personaliziranija, pa iz perspektive čovjeka koji živi na nekom drugom mjestu je agresorska vojska možda hrvatska vojska ili možda čak armija Bosne i Hercegovine, s obzirom na to gdje ste se zatekli, kako se zovete, kakva vam je prethodna sudbina i ne znam šta. I vi zapravo dolazite u situaciju jedne potpune izgubljenosti. Ko je u toj stvari Hitler? Gdje je tu carstvo zla? Gdje su nacisti? Gdje su fašisti? Gdje je taj rat koji je završio mirom? Dakle, gdje je to zlo koje je pobijeđeno dobrom? Nema ga. I to je užasno uznemirujuće. I u tom smislu ja na pitanje koje ste mi postavili odgovor nemam. A čini mi se da bi pitanje svih pitanja moglo biti jedno koje niste postavili, a koje je zapravo najstrašnije od svih pitanja naših evropskih trenutno. A to bi bilo pitanje ima li mira nakon rata. I ima li ga? Bojim se da u ovoj konstelaciji odnosa, ideja, osjećaja, misli, riječi, da nema. Od kada je sklopljen Dejtonski mir, dakle posljednjih 30 godina, društvo je vidno nazadovalo. Svi do tad poznati društveni konstrukti kao da su se raspali. Zašto zemlje Zapadnog Balkana redovno biraju najgore političke opcije?
I kako je moguće da nakon svega konzistentno prihvatamo opet rat kao razumnu opciju? Postoji jednostavan i, nažalost, čini mi se tačan odgovor. Zato što rat nije završen. Ni u kom pogledu. Rat nije završen ni u onom smislu da nijedna zaračena strana nije dobila satisfakciju. Niko ni na koji način nije pobjedio. Kao što ni dobro nije pobjedilo zlo. To je jedna stvar. Druga stvar je to urušavanje o kojem govorite i to pustošenje i samopustošenje, ta autodestrukcija društava i zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije, sa mogućim izuzetkom Slovenije, je, čini mi se, posljedica toga što su tokom rata stvorene elite koje su shvatile da se na relativno jednostavan i vrlo efikasan način može do u beskraj sigurno vladati. A može se sigurno vladati tako da se nastavi voditi rat bez upotrebe oružja koje je u međuvremenu postalo zazorno i zabranjeno, ali sva druga sredstva vođenja rata su dopuštena, poželjna i moguća. U tome, da se mi razumijemo, građani bivše Jugoslavije u svim tim zemljama nisu niti najmanje nevini i nedužni. Oni nisu žrtve takvih vlasti. Takve vlasti su njihov izbor. Zašto ih biraju? Zato što su oni donositelji jednostavnih rješenja. Jednostavnih i jasnih rješenja. I zato što oni u svakom trenutku znaju rješenja za sve probleme. I znaju tko je nama neprijatelj, od čega smo mi bolesni, tko nas je zarazio i gdje je lijek, gdje je rješenje. Fašisti svih vrsta i svih varijeteta uvijek znaju jednostavno rješenje i uvijek znaju u čemu je problem. Obični ljudi jako žude za tom vrstom sigurnosti u životu, za tom vrstom sigurnosti u zajednici i u društvu. Obični ljudi, ovo što ću sad reći zvuči zastrašujuće, ali ja duboko vjerujem da je tako. Obični ljudi najveći dio vremena uživaju živeći u fašizmu ili pod fašizmom, ili, da se ne bi krivo razumjeli, živeći pod Staljinovom čizmom u staljinizmu i u raznim devijantnim oblicima komunizma. Naprosto tako je ugodnije, tako je jednostavnije i u takvom stanju su njihove duše i njihove pameti mnogo mirnije i sigurnije. Taj osjećaj oni gube, obični ljudi, takozvani mali ljudi, tek onda kada im neko zapali kuće i kada im neko počne ubijati djecu. Zaista mislim da se kod nas, osim nacionalista, drugi ne biraju na vlast. I da će to tako i ostati u doglednoj budućnosti. To će ostati onoliko dugo koliko dugo
bude trajalo ovo, rekao bih, antievropsko, antizapadno, anticivilizacijsko stanje Balkana i zemalja bivše Jugoslavije. Ali meni se, nažalost, čini da se iz različitih razloga, uključujući naravno i onaj najstrašniji, a to je rat u Ukrajini, Evropa u međuvremenu prilično radikalno balkanizirala, a da se Balkan mnogo manje od toga evropeizirao. Ove godine rat je preveden i objavljen u Ukrajini. Koliko vam je lično važno da se to dogodilo? Meni je jako važno, meni je čast i meni je naprosto drago što je moja knjiga Rat najprije prevedena i izašla u Ukrajini. Ja sam jedan od onih ljudi koji od početka imaju osjećaj potpune unutarnje identifikacije sa ljudima u Ukrajini i sa ljudima po kojima padaju ruske, to jest Putinove, ajde budimo i u tome malo precizniji, bombe i rakete. Ali ne zato što sam i ja doživio neki svoj rat. Niti zato što bi to bilo dio neke moje intimne društveno-političke i ideološke agende. Premda možda jest, ne bježim ni od toga. Ja tu potpunu identifikaciju osjećam zato što moj doživljaj granica između evropskih država naprosto nije takav da bi se iznutra osjetio zaštićenim time što između mene i Ukrajine postoji nekoliko državnih granica. Ili zato što između mene i Ukrajine postoji ta jedna granica Evropske unije. Ja mislim, da se tako izrazim, ja mislim da smo mi napadnuti. I ja mislim da smo mi u ratu. S tim da kad kažem da mislim da smo mi u ratu, ja ne govorim da mi ratujemo, nego govorim da smo mi napadnuti i da mi sudjelujemo dijelom svjesno, dijelom nesvjesno, dijelom vlastitom emocionalnom, intelektualnom i mentalnom reakcijom, a dijelom time što bivamo manipulirani na ovaj ili onaj način. U ratu mi smo oni ukrajinski građani. Oni su među nama, oni su neki od nas. Mi ne možemo na tu stvar gledat na način na koji se često gleda kao na nešto što se događa nekom drugom. To se više, ali zaista ne događa nekom drugom. Sad se vraćam na moje iskustvo. Meni je 1992. 1993. godine u Sarajevu najstrašnija moguća reakcija svijeta i Europe i takozvanih drugih bila upravo ta da se naš rat događa nekom drugom, da se događa nama, a da su oni tamo i da oni gledaju nas i da je njima možda nas žao, ali da se to njima ne događa. Ja sam tad mislio da sa tim svijetom
nešto definitivno nije u redu. Taj naš rat je na neki način uspio od Evrope biti izoliran i uspjeli su se stvoriti neki, da se tako izrazim, sanitarni kordoni između nas i njih. Ti kordoni postoje zapravo i danas. I danas između nas sa ove strane, sa donje strane Karavanki, tu uključujem i Sloveniju, i njih sa gornje strane Karavanki postoji razlika, postoji sanitarni kordon. Rat u Ukrajini je specifičan po tome što tu ne može i neće biti sanitarnog kordona. Iz mnogih razloga. Prvo, Ukrajina je velika kao pola Europe, a to koliko je Rusija velika, to je nemoguće shvatiti ni kad se gleda na geografsku kartu. Jer na geografska karta je rasprostrt globus i ona zapravo vizualno smanjuje Rusiju. Rusija je još veća. Rusija je toliko velika da je svakome u prvom susjedstvu. Rat u Ukrajini ulazi u svoju najdestruktivniju fazu i preti da se prelije na ostatak Evrope. NATO zemlje na granici s Rusijom dele građanima priručnike o tome kako se ponašati u slučaju rata. O čemu razmišljate u ovim trenucima? Ja recimo ne vjerujem u mogućnost nuklearnog rata. To jest u nju vjerujem jednako kao što vjerujem u mogućnost kraja svijeta. Jer to vam je otprilike kao strah da će se ugasiti sunce. Pa sunce će se ugasiti. Mislim, mi to znamo, ali mislim sad baš da zbog toga strepim, mislim, nema smisla. Tako je i ovo sa zastrašivanjem nuklearnim ratom ili zastrašivanjem sljedećom fazom nečega. To ima u tome nešto gotovo nepristojno, gotovo u svakom slučaju jako neprijatno. Pa zar nama kao građanima nije dovoljno ovo da budemo unutar sebe emocionalno i moralno mobilizirani? Jer nije dovoljno strašno, Da, već kako jeste. Da, zar stvarno nije dovoljno strašno? Ideja o daljoj eskalaciji je zapravo ideja o ubrzanom kraju svijeta. A to je, opet ponavljam, nešto o čemu mi ne pada na pamet da gubim vrijeme i da o tome razmišljam. To me naprosto ne zanima. Jer ako će doći kraj svijeta, ja tu ne mogu ništa, ja se time ne bi bavio. Ja bi prije tog kraja svijeta možda još jednom ručao, večerao, možda bi ako ima vremena pročitao knjigu i to bi bilo to. Nakon pada gvozdene zavese 1991. Fukuyama je napisao kraj istorije, tvrdeći da smo u neuzaustavljivom istorijskom procesu na putu ka globalnom, liberalnom i demokratskom poretku. Suprotno očekivanjima, danas živimo u posvađanim svetovima. Upravo se oko nas vode veliki ratovi s ogromnim žrtvama, a svi ostali učestvuju online. Koliko društvene mreže produbljuju ove podele? Najprije Fukuyama. Ili je Fukuyama bio jako zao i pokvaren, ili je pogriješio. Meni se ponekad čini da je bio jako zao i pokvaren i da nije vjerovao ni u kakvu demokraciju, nego je vjerovao u liberalni kapitalizam sa iluzijom demokracije. Ako imate dovoljno novca, imat ćete dovoljno i glasova. Tako izgleda
demokracija u uslovima krajnje radikaliziranog liberalnog kapitalizma. A opet s druge strane, možda je stvarno pogriješio i možda se stvar dogodila samo do pola. Naime, doista je globalizacija pobijedila, doista je pobijedio liberalni kapitalizam, a demokracija je postala neka vrsta administrativnog ili ceremonijalnog pitanja. Izbori se odvijaju otprilike onako kako se odvijaju službe Božije u hramovima različitih religija. Sa kompletnom unaprijed zamišljenom i zacrtanom dramaturgijom u okviru koje nema nikakvih pomaka, promjena, sve se jako dugo zna i sve se odvije onako kako je zapisano i onako kako je dobro i sretno po kapital i njegovu sigurnost. Društvene mreže su zapravo u svemu tome odigrale ulogu pojačivača ukusa u lošoj hrani ili pojačivača specijalnih efekata u nekom posve sumanutom elektronskom spektaklu. Naime, društvene mreže su na takav način postavljene da na njima funkcioniraju samo ekstremne i granične emocije. Ili simpatija prema kucama i macama ili, s druge strane, na emocijama potpune, sulude, sumanute mržnje i prezira. Pri tome, društvene mreže su se pojavile u vrijeme totalne zasićenosti slike svijeta. Pojavile su se u vrijeme kada svaka loša vijest do nas dolazi u istom trenutku. Ako neko negdje u nekoj školi posve, dakle mirnodopski, mitraljezom ubije 7 djece, to će se na vašem mobilnom telefonu pojaviti u sljedećih pola sata sigurno i vi ćete početi živjeti sa saznanjem da je neko ubio tih 7 djece. Ratovi se vode, što bi se reklo, 1 na 1. Informacije o ratovima istog trenutka dolaze na vaš telefon. Pritom mi koji smo preko svojih mobitela i ostalih sredstava komunikacije sa vanjskim svijetom svakog trenutka bombardirani brojem ubijenih i riječima o raznim vrstama stradanja, mi posve prirodno bivamo već prilično ravnodušni. Bivamo ravnodušni na bilo koji oblik istine o zlu kojeg je neko žrtva. I zapravo bivamo prilično ravnodušni i prema žrtvama kao takvi. To jest, stvara se dijelom razumna i razumska i emocionalna i prirodna empatija prema žrtvama i onda se ta empatija
na različite načine djelovanjem društvenih mreža, a i djelovanjem raznih zločestih medija, krene prelijevat i pretapat u mržnju. Ne više prema počiniteljima, jer za počinitelje naravno niko i ne zna, ti ne znaš ko su oni, ti ih nisi ni vidio, oni ni ne postoje kao persone, nego prema najprije takozvanoj strani u ratu, a nakon toga prema svemu onom što ta strana u ratu predstavlja. Prema njezinom identitetu, prema njezinoj kulturi, prema njezinim, ne znam, simbolima, prema svemu onom što taj neko jest. Tu se proizvodi najjači efekat. U mržnji se zajednica najintenzivnije ispunjava. To je u najvećoj mjeri rezultat, da se tako pojednostavljeno izrazim, algoritma društvenih mreža. To, naime, tako prolazi. Takve emocije se na društvenim mrežama jedino uspijevaju artikulirati. Tako su, naime, društvene mreže postavljene. A mi smo kao ljudi, kao građani, kao građani svijeta, na takav način postali bezosjećajni, jer smo se između ostalog nagledali toliko smrti i toliko stradanja i toliko ratova, da onda u cijeloj toj stvari bezosjećajno se krećemo navijački opredjeljivati. I to je recimo jako, meni se čini prisutno, naročito u zapadnoj Europi, gdje ljudi za jednu ili drugu stranu u ratu navijaju otprilike kao što se navija za Real ili za Barcelonu. Do nekog sljedećeg šampionata. Do nekog sljedećeg šampionata koji može biti i posljednji. Donald Trump je ubedljivom pobedom ponovo došao na vlast uz obećanje da će okrenuti svet na glavačke. I već vidimo da neki nacionalistički lideri u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama Evrope slave njegovu pobedu. Kako će se to po vašem mišljenju odraziti na situaciju u regionu, naročito u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu? Pa ja mislim da će Donald Trump zaštititi vlastiti kapital i kapital svojih, da se tako izrazim, ortaka. Sad, mi bi se u skladu s tim trebali pokušati identificirati sa kapitalom i razmisliti kako će u svemu tome proći naši mali životići. Kad razmišljamo o Donaldu Trumpu, meni padne na pamet da je onaj njegov zet u Beogradu kupio ili dobio otprilike za nikakav novac onu ruševinu bivšeg generalštaba, inače trajno nestaloga arhitektonskog remek dijela genijalnog Dobrovića. To je neka vrijednost. On sad ima tu vrijednost i sad možda je zaista to nešto dobro, jer neće sad punac udariti na zetov kapital i potrudit će se da taj kapital, ovo sad se šalim, da taj kapital bude siguran, a ja vjerujem da su u tom smislu zemlje bivše Jugoslavije zaista spojene posude i ja vjerujem nešto za što bi mi neko od nacionalista jednih, drugih, trećih, petih, šestih i sedmih razbio glavu, ali ja zaista vjerujem da ono što je
dobro za Hrvatsku, da je dobro i za Srbiju, a da je ono što je dobro za Bosnu, dobro i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Crnu Goru, i za sve okolne zemlje. I sad sve to iskombinujte, sve te odnose. Ja naprosto mislim da je ono što je dobro za jedne, to je dobro za sve. A da svaka nacionalistička ideja o tome da bi moglo postojati neko dobro za Srbiju koje će svima ostalima biti loše ili za Hrvatsku koje će svima ostalima biti loše je potpuno suluda i budalasta i kako se s tim idejama završi, to smo vidjeli uostalom po našim ratovima. Ništa dobro nije ispalo iz onog što su oni mislili da je dobro samo za njih. Vladavina Donalda Trumpa će s druge strane sasvim sigurno biti vladavina radikalnog prostaštva, kao što je bila i u prvom mandatu, s tim da bi u ovom mandatu to moglo biti još prostačkije. To je iz naše perspektive jako loša stvar. Iz perspektive zapadne Europe ili recimo Beča, to je ipak malo manje loša stvar. Jer zapadna društva su društva sa jakim kulturno-identitetskim kapacitetima. Mi u bivšoj Jugoslaviji tih kapaciteta nemamo i nama svaki oblik prostaštva i svaki oblik divljaštva nanovo biva inspirativan. Dalje, Trumpova vladavina će biti vjerovatno priličan izazov za kulturu, nauku i obrazovanje u planetarnom smislu te riječi. U zemljama bivše Jugoslavije to će značiti da će kultura, obrazovanje i nauka biti još na 17 puta nižem nivou nego što su sad. U zemljama u kojima postoji neka ozbiljna samosvijest ili neko ozbiljno kulturno i društveno bogatstvo, stvari će, vjerujem, biti drugačije. Mislim da će u samoj Americi stvari biti drugačije. Mogao bi se očekivati neki, kako bi se reklo, neki oblik, ovo će zvučati paradoksalno, ali kulturne, umjetničke, naučne renesanse, koja dolazi kao čista reakcija otpora i kao čista obrambena reakcija, kao čisti oblik samoodbrane. Sad naravno stižemo do onog najstrašnijeg mogućeg i najneugodnijeg mogućeg pitanja: šta će biti sa Ukrajinom, šta će biti sa Bliskim istokom, šta će biti ne samo sa zemljama i ratovima, nego šta će biti sa svim našim mržnjama koje su iz tih ratova proistekle. Tu se recimo ne bih usuđivao ništa očekivati, ništa prognozirati i ničemu se nadati. Osim što nisam baš siguran da bi Trumpovom kapitalu i kapitalu njegovih ortaka prijalo, da upotrijebim najradikalniji mogući izraz, uništenje Ukrajine. Ili uništenje
bilo čega i bilo koga što danas postoji. To ne vidim kako bi kapitalu moglo dobro činiti. Nadam se da će se Trumpovo prostaštvo, njegova ludost i njegova zapravo vrlo oskudna inteligencija manifestirati na drugim manje strašnim mjestima. Postoji problem imaginacije. Inače, ja mislim da je problem današnjeg svijeta i nas u tom svijetu najdramatičniji, najlakše ga je i objasniti i doživjeti preko pitanja imaginacije. Ja svijet zamišljam preko priča. Ja mislim da se čovjek od bilo čega drugog na svijetu, za razliku od buba Švabe, mrava, psa, ovog stola, ove knjige, ove čaše, da se on od svega toga i svega nenabrojanog razlikuje po tome što čovjek priča priče i što čovjeku sve što mu se ikad dogodi i sve što ikad osjeća biva stvarno tek preko priče. Dok priča nije ispričana, ničega nema. Ono što ne postoji u priči, ne postoji ni u životu. Ono što neće biti ispričano, to se nije ni dogodilo. Kada je otišao u mirovinu, kirurg je naručio puzzle sa slikama gradova koje kao turist nije stigao obići. Pojavio se poštanski kombi. 3 mladića iznosili su kutije, dnevna soba bila je zatrpana. Dok se svud naokolo pripremao rat, vojske su kopale i zatim betonirale rovove, djeca s plastičnim noževima igrala su se osvajanja gradova, klanja i silovanja, kirurg je slagao Sankt Peterburg iz 1000 fragmenata. Erevan, Istanbul, Lisabon. Dovršena slika bila bi kao živa, samo što na njoj nema ljudi. Zamišljao je kako sa svojom pokojnom ženom šeta ulicama gradova bez ljudi. Ona ga drži pod ruku i dok razgovaraju između pustih i praznih građevina odjekuje svaka riječ. Kada je počeo rat, kirurga su jedna za drugom njegove 3 kćeri zvale da dođe k njima. Rekao je, ne mogu sad dok ne dovršim Dubrovnik od 5000 fragmenata. Najstarija, kad ga je zvala da dođe k njoj, kula minčeta još nije bila dovršena. Srednja, kad ga je zvala da dođe k njoj, tražio je fragmente koje s 3 strana okružuju grad na stijeni. More je najteže složiti, jer su svi fragmenti jednako plavi. Najmlađa, kad ga je zvala da dođe k njoj, rekao je, grehota bi bila napustiti ovakav grad. Dubrovnik je dovršio nakon što su majke neprijateljskih snajperista svojim sinovima već sašile meke svilene jastučiće da ne nagrde i ne prehlade koljena dok budu klečeći nišanili ljude u gradu. Nakon što je prvi snajperist kleknuo, a prvi artiljerci ispalili nasumične plotune po gradu, razređujući tako svakodnevicu i puzzle složen od 100.000 fragmenata, jer je upravo toliko u gradu bilo ljudi, kirurg više nije mogao otići kćerima. Bolje je tako. Ode li jednoj, bit će na duši drugim 2, a ne može kod sve 3 u isto vrijeme biti. Kirurg nije volio putovati. A onda je jedan sasvim mali geler
kažu, ne veći od zrna prosa, gradonačelnikova unuka pogodio u glavu. Dječak je bio ni živ ni mrtav. Geller je bio tik do onog mjesta u glavi na kojem se nižu sjećanja i na kojem crno biva crno, kiselo postaje kiselo, a dobro i nježno dijele se od zla i grubosti. Ovo mi ne smijemo dirati, rekli su mladi doktori, oni koji su kirurga naslijedili kad je otišao u penziju. I došli su da ga mole da on izvadi Geller iz dječakove glave. Drhtao je, ne puštajući ih u kuću. Ne mogu ni za živoga Boga, vikao je u strahu. Ni živ, ni mrtav, dječak sa metalnim zrnom prosa u glavi ležao je na kirurškom stolu i sve što je snivajući mislio i osjećao bilo je suprotno od onoga što je izvan njegove glave. Nad njim je u nedoumici stajao stari kirurg. Ako izvadi proso, sve će mu opet biti kao što je nama. Rat je. Sve je u krajnostima. Uvijek rat.